کہا جاتا ہے کہ دنیا میں موجود سانپوں کی زیادہ تر نسلیں زہریلی نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ کاٹ بھی لیں تو انسان کی موت نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سانپوں کو ہلکے میں لیں، کیونکہ جو سانپ زہریلے ہیں وہ اپنے آپ میں رینگتی ہوئی موت ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہنا اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کے زہر کی ایک بوند کچھ ہی منٹوں میں دردناک موت دے سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے 10 ایسے خطرناک سانپوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا زہر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 10، سو اسکیلڈ وائپر۔ دنیا میں موجود دوسرے سانپوں کے مقابلے سو اسکیلڈ وائپر بہت ہی زہریلا ہوتا ہے۔ اس کے کاٹنے پر انسان کو جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ نہ ملے تو انسان کی موت طے مانی جاتی ہے۔ جب بھی یہ کسی کو کاٹتے ہیں تو کاٹنے والی جگہ سے خون بہنے لگتا ہے، پورے جسم میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے مسوڑوں سے بھی خون نکلتا ہے اور بلڈ پریشر گرنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی کئی بار انسان خون کی الٹیاں بھی کرتا ہے۔ بھارت میں سانپ کے کاٹنے پر ہوئی سب سے زیادہ موتوں کا ذمہ دار اسی سانپ کو مانا جاتا ہے۔ یہ لمبائی میں بھلے ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی اگریسو، غسیل اور پھرتیلے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ پتھریلے علاقوں میں پائے جانے والا یہ سانپ زیادہ تر انڈیا، چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 9، رسل وائپر۔ رسل وائپر کافی حد تک سو اسکیلڈ وائپر جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کے حملہ کرنے کی سپیڈ بھی کافی تیز ہوتی ہے، اسی لیے یہ دنیا کے سب سے خطرناک سانپوں میں گنے جاتے ہیں۔ یہ انڈیا کے علاوہ دنیا کے بہت سی کنٹریز میں پائے جاتے ہیں۔ ان سانپوں میں ہیموٹاکسک نامی زہر ہوتا ہے جس کے کاٹتے ہی خون میں کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ملٹیپل آرگنز فیل ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف 45 منٹ کے اندر ہی انسان اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف انڈیا میں ہی اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اس کے زہر سے بچ بھی جائے تو اس کی باڈی کے زیادہ تر آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ساتھ ہی کئی ہارمونز کا سیکریشن بھی رک جاتا ہے۔ ویسے یہ سانپ زیادہ لمبے نہیں ہوتے، ان کی لمبائی قریب 3 سے 3.5 فٹ تک ہوتی ہے۔ ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے دور 5 فٹ تک کھڑے ہر شکار پر بڑی تیزی کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں۔ نمبر 8، ٹائیگر سنیک۔ آسٹریلیا میں پایا جانے والا ٹائیگر سنیک بڑا ہی خطرناک سانپ ہے۔ اس سانپ میں بہت ہی پاورفل نیوروٹاکسک زہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جان جانے میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ آپ کو بتا دیں یہ سانپ پیروں پر یا انسان کی گردن پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اور بلڈ فلو بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی بہت زیادہ پسینہ بھی آتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سانپ کے زہر کا اینٹیڈوٹ بننے سے پہلے دنیا کے 70% لوگ اسی سانپ کی وجہ سے مرتے تھے، لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سانپ خطرناک ہونے کے باوجود بھی انسانوں سے کافی ڈرتا ہے، لیکن یہ تب حملہ کر دیتے ہیں جب انہیں لگے کہ یہ پھنس گئے ہیں اور اب ان کے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ویسے یہ زیادہ تر پانی کے آس پاس کے علاقے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس سانپ کو ٹائیگر سنیک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر بالکل ٹائیگر کی طرح دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 7، فلپین کوبرا۔ فلپین کوبرا اپنی نسل کے سب سے زیادہ خطرناک سانپ مانے جاتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو کاٹنے کے بجائے دور سے ہی ان پر اپنا زہر اگلتے ہیں۔ یہ 3 میٹر کی دوری سے بھی اپنے شکار پر زہر پھینک سکتے ہیں۔ ان کا زہر نیوروٹاکسک ہوتا ہے جو سیدھا سانس کی نالی اور دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کے زہر کا اثر انسان کے جسم پر فوراً ہی دکھنے لگتا ہے، انسان کو لکوا مار جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی دقت آتی ہے اور پھر ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ خاص طور پر فلپائن کے جزیروں پر پائے جانے والے اس سانپ کی لمبائی تقریباً 1 میٹر تک ہوتی ہے، مگر یہ 1.6 تک لمبے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر مینڈک اور چوہے جیسے جانور ہی کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن کئی بار دوسرے سانپوں کو بھی اپنا نوالا بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، ریٹل سنیک۔ یہ امریکہ میں پایا جانے والا سانپ بہت ہی زہریلا اور غصے والا ہوتا ہے۔ اس کی پونچھ پر موجود اس کے چھلوں سے اسے آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ جب یہ اپنی پونچھ ہلاتے ہیں تو اس سے ایک آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام ریٹل سنیک رکھا گیا ہے، اور جب یہ تیزی سے آواز نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریٹل سنیک بہت غصے میں ہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کی خاصیت ہے
कि ये अपनी बॉडी के सहारे काफी ऊंचाई तक खड़े हो सकते हैं। ऐसा करने से इन्हें शिकार को ढूंढने में काफी मदद मिलती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सांपों के बच्चे अपने बाप दादाओं से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। ये सांप पूरी ताकत से अपने शिकार पर हमला करते हैं और ह्यूमोटॉक्सिक जहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन टिश्यूज खत्म होने लगते हैं। इनके काटने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही एंटीडोज देना जरूरी होता है, वरना इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। रैटल स्नेक की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये सांप 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनके जहरीले दांत 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। कहा जाता है कि ये इतने जहरीले सांप होते हैं कि दम तोड़ जाने के बाद भी इनके दांतों में इतना जहर मौजूद होता है कि जो एक इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। नंबर 5, किंग कोबरा। ये उन सांपों में से एक है जिसका नाम सुनते ही इंसान के जिस्म में खौफ तारी हो जाता है और कुछ लोगों को तो इस सांप की लंबाई देखकर ही चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई 13 फीट से लेकर 15 फीट तक हो सकती है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा और जहरीला सांप माना जाता है। किंग कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिक नामी जहर पाया जाता है, जिसकी वजह से आधे घंटे के अंदर अंदर ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, अगर सही वक्त पर एंटीडोट ना दिया जाए तो। वैसे बड़े और जहरीले होने के बावजूद अच्छी बात तो ये है कि ये इतनी जल्दी किसी इंसान पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अपने ऊपर खतरा महसूस होने पर ही ये सांप भी दूसरे सांपों की तरह हमला करने से पीछे नहीं हटता। वैसे ये सांप 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में ये सांप बहुत ही कसरत में पाए जाते हैं। नंबर 4, बेल्चर सी स्नेक। इस खतरनाक सांप को आप में से शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। ये जहरीला सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप के जहर की कुछ बूंदें ही कई इंसानों को खत्म करने के लिए काफी होती हैं। हालांकि ये सांप समुद्र में पाया जाता है तो इससे इंसानों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये सांप समुद्र में रहने और इतना जहरीला होने के बावजूद भी इंसानों को काटने से बचता है और जहां भी इसे इंसान नजर आते हैं वहां से 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि ये इंसानों से डरता है और बहुत ही रेयर केस में ये इंसानों पर हमला करता है। इस सांप के ज्यादातर शिकार मछुआरे होते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के दौरान ये सांप उनके जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये मछुआरों पर अटैक कर देते हैं। नंबर 3, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये सांप काफी जहरीले होते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस सांप के जहर का 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इस सांप के काटने के बाद इंसान की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इंसान के जिस्म में काफी तेज दर्द होता है और काटी हुई जगह से खून भी निकलने लगता है। खास बात तो ये है कि ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के बच्चे भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अपने जहर से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। इनकी लंबाई करीब 2 मीटर तक हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में सांप के काटे जाने से होने वाली मौतों में ईस्टर्न ब्राउन स्नेक की हिस्सेदारी करीब 60% है। ये सांप बहुत तेज होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने शिकार का पीछा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सांप आपके मूवमेंट पर ही रिएक्शन करते हैं, इसीलिए आपका पाला कभी इस सांप से पड़ जाए तो बिल्कुल स्टेबल रहिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बच जाएं। बाकी तो वो सांप की मर्जी पर है कि वो आपके साथ क्या करना चाहता है। नंबर 2, ब्लैक मांबा। ये सांप फास्टेस्ट स्नेक इन दी वर्ल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अपने शिकार का पीछा 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी कर सकते हैं। ये अपने शिकार को 10 से 12 बार डसते हैं और एक बार के डसने में लगभग 400 mg जहर इंसान के जिस्म में छोड़ देते हैं, जबकि इसका 1 mg जहर भी किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। भाई अब पता नहीं ये बेवजह अपना जहर वेस्ट क्यों करते हैं। बताया जाता है कि अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए ब्लैक मांबा सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। अफ्रीका में ये इस तादाद में पाए जाते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचते ही मरीज को सबसे पहले इसी का एंटीडोज लगाया जाता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि जंगली जानवर भी इसके करीब आने से घबराते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सांप का नाम ब्लैक मांबा है, लेकिन ये सांप काले रंग का नहीं होता। इस सांप का कलर हल्के भूरे, ऑलिव ग्रीन और स्लेटी यानी ग्रे रंग का होता है। दरअसल इसका मुंह अंदर से काला होता है और इसी वजह से इसे ब्लैक मांबा कहा जाता है। वैसे जंगल में इनकी उम्र काफी कम होती है,
और ये सिर्फ 11 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन किसी जू में या कैद करने पर ये 20 साल तक जिंदा रह पाते हैं। नंबर 1, इनलैंड टाइपन। इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। साइंसदान बताते हैं कि इस सांप की एक बाइट में 100 mg तक जहर होता है, जो 100 लोगों को एक साथ खत्म करने के लिए काफी है। सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस सांप को वेस्टर्न टाइपन और स्मॉल स्किल्ड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इस सांप का जहर रेडल स्नेक के मुकाबले 10 गुना और किंग कोबरा के मुकाबले 50 गुना तक ज्यादा जहरीला होता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि इनलैंड टाइपन इंसानी बस्तियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यही वो वजह है कि इन सांपों की तरफ से इंसानों को काटे जाने का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके पास चले जाएं, क्योंकि अपने ऊपर खतरा महसूस होने पर ये सांप भी हमला करते हैं और अगर इसने काट लिया तो बचने के चांसेस काफी कम होते हैं। चलिए दोस्तों, टॉप 10 जहरीले सांपों का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक करने का सिलसिला खत्म होने ना दें। हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा लगा। और हाँ, एक और बात, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।